मगरवाड़ाधिपति माणिभद्र वीर महाराज की जय। आज फागण वद 12 ने बुधवार तारीख 26/3/2025 आप मगरवाड़ा माणिभद्र दादा लाइव दर्शन कर रहा छो। આપણે સૌ ભક્તો દાદાને સ્તુતિ અને સ્તવના કરીશું। ધારે લો સૌ કામ સિદ્ધ કરવા સદેવ સાચા તમે ને વિઘ્નો સગડા વિનાશ કરવા સૌ શક્તિશાળી તમે સેવે જે શરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી એવા શ્રી માણિભદ્ર દેવ તમને વંદુ ઘણા ભાવથી દેવા સુખ સમસ્ત જનને जैसे सदा जागता सेवा ना करनार ना पलकमा कष्टो बधा कापता सिद्धि सर्व मळे अने भय टळे आपे सदा सन्मते एवा श्री माणिभद्र देव नमता आनंद थाय अति आनंद थाय अति। सरस वचन देव सरस्वती पूजू गुरुना पाय गुण माणिकना गावता सेवकने सुख थाय माणिभद्र वीरने पाम्यो सर्वत्र जवो शाम रोग शोक दूरे हरे नमो शरण श्री नाम तू पारस तू पुरुषो कामकुम सुकार साहिब वरदाय सदान धरनो आधार तू ही रत्न चिंतामणि चित्रा वेद विचार माणिक शाही मारा दौलत नो दातार देव घना दुनिया नमे सुनता करे सन्मान माणिभद्र मोटो मर दीपे देवीमान तू वासी गुजरात नो नवखंडे तुझ नाम मगरवाड़ी मोटो मरद कविन सारे काम सेवक ने तू सीखवे नायक नम नरेश जिन विध हूँ पूजा करूँ हुक्म प्रमाण हमेश पूर्व अंगाड़ी कविना माणिभद्र माँ बाप दिल पर दर्शन दीजिए सबक टाली संताप माणिभद्र महाराज सु उदय करे जे अरज मूल मंत्र मुजदेव राखो महारिलाज ओम अस्य उषय नमः श्री माणिभद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्यसु सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। हे मगरवाड़ा अधिपति दादा आज मारा प्रार्थना वंदन आपना सर्वनो दादा स्वीकार करजो सौ भक्तों कल्याण करजो आवेल आपत्तिનું નિવારણ કરજો સૌ ભક્તોને रिद्धि सिद्धि અને સમૃદ્ધિ રાખજો। આજના પવિત્ર શુભ દિવસે આપણા શરણોમાં જે પણ ભાગ્યશાળી ઓનલાઈન સોખડી અને શ્રીફળનો પ્રસાદ અર્પણ કરે તે દાદા પ્રસાદ આપ ગ્રહણ કરજો। ઓમ હ્રીમ શ્રીમ ક્લીમ શ્રી માણિભદ્ર વિનાશનો ક્ષેત્રપાળાય વિશતે સહસ્ત્ર દેવ સહિત સર્વજીવિતાય જલમ દીપમ અક્ષતમ ફલમ નિવેદ્યમ ઇજામહે સ્વાહા। बोल श्री मगरवाड़ा अधिपति माणिभद्र वीर महाराज की जय।